Hello and welcome to Goa 365's Story Behind the Story. Now, in this program, we do a lot of stories. Some of the stories are hard hitting, some are about politics, various issues, corruption, X, Y, Z. So, but we also do a lot of stories about human interest, agriculture, and such topics which are of interest to lots of sections of society in the state and outside. So today we are going to do an episode on hemophilia. Now, what is hemophilia? How people who suffer it, it's a disability, it's a condition, that will be explained by the experts whom I am going to introduce now. Starting with Rama Kauntankar, he's the Vice President of the Hemophilia Society, Panji chapter. Rama, welcome to our show. Santosh Wani, he is the person who has a condition. Santosh Baba, Yes. welcome to our show. Sarita Chavan is the President of the Hemophilia Society of Goa. Sarita ma'am, welcome to our show. My old friend Prakash Kamat, friend I can't say, my senior, he's been my professor also, senior journalist, Advocacy Society of Hemophilia Society of Goa. Prakash Baba, welcome to our show. Yeah. So Rao Baba, I would like to start with you. Exactly, what is this? Because this is something that most people will not know nothing about. So give us a general idea, general brief of what this hemophilia and who and what hemophilics. हिमोफिलिया एक ब्लिडिंग डिसऑर्डर हा, म्हणजे जेनेटिक डिसऑर्डर हा. ते ऑल ओव्हर वर्ल्ड असे पेशंट असतात, 1 लाखात एकाक बी कोणाक तरी जाता. आणि ब्लिडिंग डिसऑर्डर मीन्स इन शॉर्ट ब्लड जर हे झालंय जाल्यार थांबना, क्लोटिंग नाही. दॅट इज अ क्लोटिंग प्रॉब्लेम. तेका आमचे नॉर्मल मनशाचे रोखडे थांबता, हेचे थांबना. म्हणजे तेका तो क्लोटिंग फॅक्टर दिवचो पडटा, तेन्नाच थांबता. हे जेनेटिकली म्हटल्यार आवय कडल्यान येता. एक आवयक जर आसात ते प्रॉब्लेम जाल्यार तो भुरगो जसो हो आसा तो सफरर जाता. त्या आवयक चलयो जाल्यार तांकां काय जायना, कॅरियर हो डिफेक्टिव्ह जाता, चलयो कॅरियर जाता तेंचे अशा आवयचो. आणि जगात ऑल ओव्हर इंडिया ह्याच्या खातीर एक हिमोफिलिया वर्ल्ड हिमोफिलिया फेडरेशन म्हणून एक संस्था हा. आणि हे ह्यांची सगळी केअर करपाक त्याच्यानंतर प्रत्येक कंट्रीन एक आसा हिमोफिलिया फेडरेशन. जसे आमचे दिल्लीक आसा हिमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्लीक हा. त्याच्या अंडर ऑल स्टेटीत, प्रत्येक स्टेटीत बरेचसे असे चॅप्टर म्हणजे सोसायटी, दिस इज NGO यू कॉल. तेव्हा आम्ही मेंबर रजिस्टर करता, फाइंड आउट करता. प्रत्यक्षात आमचे काम कितें की बाबा अवेअरनेस करप. लोक फुडें येना की हो हिमोफिलिया आसा आणि माझे आता कितें जातलें, लोक म्हाका कितें माझ्या भुरग्याची लग्नां कशी जाता आनी कितें हो प्रॉब्लेम जाता म्हणून लोक फुडें येना. आता 10-15 वर्सां पयलीं असो हे ट्रिटमेंट नासली. आता ती आम्ही अवेअरनेस केल्यामुळे लोकांक ट्रीटमेंट आसा, चला तुम्ही मुंबय हांगासर वचा, थंय वचा. पयलीं मुंबय आणि दिल्ली, पुण्याक अशे मोठ्या मोठ्या सिटीनी वयताले, पण आता गोंयांत आमच्या बऱ्यापैकी ती ट्रीटमेंट आसा. आणि ती लोकांक फुडें हाडपाक, गव्हर्मेंटाक अवेअर करपाक आम्ही एक अवेअरनेस प्रोग्राम करता. हे सोसायटीचे आमचे काम. आज आमच्याकडे 53 पेशंट रजिस्टर्ड आहा. आता सगळे ब्लिडर नसता, कंटिन्युअस ब्लिडर नसता. आता ते ब्लीड झाले, समजा हेका आता पायान ब्लीड झाला हितून, त्यामुळे त्याका जर इमिजिएट ते क्लोटिंग फॅक्टर मेळना जाल्यार सूज येता आणि मागीर डिफॉर्मिटी तयार जाता. हे कशें थांबप जनरेशनाक फुडें. त्याच्या नंतर तर भुरगीं जाल्यात, लोकांक खबर नसता की बाबा फुडें जावंक नजो, हे जावंक जायना. पूण कितें प्रिकॉशन घेवंक जाय. अनएज्युकेटेड आणि एज्युकेटेड लोक सगळे सारखे असतात. कोण काय त्याचे कंट्रोल करूंक जाय आणि कोण समजून घेवंक जाय. पण त्याचे आता ट्रीटमेंट आयलाय. मुंबईक वचून तुम्ही जर ते प्री नाटाल टेस्ट केले आणि कितें केले, आफ्टर प्रेग्नन्सी केले, त्याच्या पयलीं केले, हे थांबोव येता. ह्या खातीर आमचे फक्त आणि फक्त हे अवेअरनेस करपाचें मेन काम आसता. हें ऑल इंडिया अशेंच चलता. Okay, thank you, Rao. Santosh, you have the condition. Explain to us what exactly it is, what you go through. Kide te exactly? Because many of us, even people who probably suffer it, won't know. Yes, sir. सो हिमोफिलिया एक रक्ताचो आजार. आणि जसे नॉर्मली लोकांक कितें कट पडल्यार कितें बँडेज मारल्यार रोखडे रगत थांबता. बट आमच्या हिमोफिलियाचे कितें जाता, बँडेज मारलो की एक वरान काड तो परत रगत व्हावत रावतलो, तो स्टॉपच जावचे ना ते. आणि ते एक जालें कितें मातशें आफ्टर लॉंग टर्म हॉस्पिटलाक वचपाक लेट जाल्यार सो होल नायट सुद्दां इवन ब्लिडिंग जायत रावपाक शकता. आणि जशें की वयरचे प्रॉब्लेम्स जाले आणि भितर सुद्धा आम्ही लॉंग टर्म असे बसले और चढ वेळ चलले आम्ही,
सो धोपरांनी आणि अँकल जॉईंट आणि जशे कॉम्प्युटरार बसून काम केले सिवरिस्ट एल्बो इंटरनली जॉईंट ब्लिड्स बी जाता आमकां ते सो ते लोकांक दिश्टी पडना आमी हिमोफिलिया एक इनविजिबल डिसेबिलिटी म्हणूंक शकता आमी काय सो ही डिसेबिलिटी आमी स्टॉप करपा खातीर न्ही प्रॉपर ट्रिटमेंट घेतले सो ही फर्दर डिसेबिलिटी जावंक शकना हितून हेमोफिलिया भितर सो हे तेजे खातीर आमकां एक क्लॉटिंग प्रोटीन्स सो आमचो भितर तो जिन्सूच ना तो जीन ना फॅक्टर एक तो रेडी करपाक फॅक्टर्स क्लॉटिंग फॅक्टर्स सो ते नॉर्मली सगळ्यांच्या बॉडी भितर आसता म्हणून तो नॉर्मल लेवलान तो पर्सेंटेज असतो बट आमचो भितर तो लेस दॅन 1% इवन 1% सुद्धा ना सो त्याच्या खातीर तो ब्लड क्लॉट फॉर्म जायना तो सो त्याच्या खातीर चड लॉंग टर्म ब्लिडिंग जाता म्हणून आमकां डिफॉर्मिटी बी येता सो अवॉइड करूंक शकता तो आमी प्रॉब्लम बट प्रॉपर ट्रीटमेंट अँड मेडिकेशन स्टार्ट जावंक जाय सो हाजे खातीर लोकां मदीं प्रॉपर अवेअरनेस आणि डॉक्टरा कडल्यान आमकां मातशें सपोर्ट गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रॉपर मेडिसीन मेळ्यार आमी फर्दर डिसेबिलिटी स्टॉप करूंक शकता हाजे खातीर बट ट्रीटमेंट गोंयान मेळता फॉर या सर मेळटा गोंयान मेळटा बट अजुनूय आमकां थोडेशे खूब कमी हितून आसात सो तेच आमी रिक्वेस्ट दवरतात गव्हर्मेंटा कडेन की आपल्याक मातशें प्रॉपर कशें आतां एक एग्जांपल दिवंक सोदता जशें आतां डायबिटीज पेशंटाक डायबिटीज शुगर लेवल वाडटकीर तांकां तो हॉस्पिटलाक व्हरना इन्सुलीन दिवपाक सो शुगर लेवल मेंटेन उरपा जाय म्हणून इन्सुलीन घेत असता सो सेम सिमिलर आमच्या बॉडी भितर क्लॉटिंग प्रोटीन्स ना तो सो आमी बॉडी भितर एक थोडेशे लिटल लेवल मेंटेन दवरले न्ही सो आमकां तो ब्लिडिंग जावचें ना खंय मातशें जो आपल्याला न्ही बॉडी भितर एक लेवल आसता तो सो परत मेंटेन करतलो तो आणि तो ब्लिडिंग रोखडे तेन्नाच्यान स्टॉप करतले जशें की आमी नॉर्मल लायफ जगूंक शकता हेमोफिलिक पेशंट सुद्दां Sata ma'am, you are the president of the Hemophilia Society. So give us a general this. What do you all do in Goa? Actually, Hemophilia Society was started in 2010 with few hemophilic patients. Okay. For awareness in hemophilic patients and counseling them and let them come forward because some are hiding themselves or looking at Goan population. There has to be like at least 200 hemophilic patients, Okay. which we are searching them now. Okay. And once we search and they will also get good treatment. We are trying our level best to do something for these people also. So first level in GMC we have done some, I think 25-30% job of getting at least on a track because otherwise they used to go and 2-3 days they used to be going for x-rays this that means for no reason. They did not know exactly No. what. Nobody knew what was This is the going on. problem. So that's how then we spoke to doctors there. Then she was very nice. She gave one nurse, sir and all, everybody told, though I am unaware of all these things, but to help them and get them out of it, I entered this society just to help them. Okay. So going to this GMC or our Margaon hospital, so that is what he told, like day-to-day basis or once a week, whatever they need. If they get, then this is won't trouble them the way. And now he was bedridden. Okay. Actually, from society he was sent to Pune. Okay. So for physiotherapy and all, and after that he's like on his own. Otherwise he was bedridden. But Prakash Bab, Yeah. this like what you were saying, this clotting factor and all, it is available throughout the world. Goyan काय नाशिल्ले पहिले? Let us come to the full topic. Okay. Yeah. First of all, you have to understand that as Rama Bab said earlier, stigma part is there. That is the worst part in anything. In any. So moment there is the stigma part, it means awareness is not there. Information is not generated enough for people to know. Now why this is happening? Again, the problem is this community is very minuscule, very small. If you say identified 60 people, that means when you go to government, go to health department, you are how many? 56. How many go at one time? 3 or 4. So that focus is not there, urgency is not there. But having said that, see the condition and cost. One time, one injection of his factor, it is around 50,000. Can you imagine? For how long it lasts? How long it lasts? Telling impact. एक फावट मेडिसिन घेतकी एक 48 आवर्स पर्यंत बॉडी भितर वतलो तो सो 48 आवर्सचा मागीर परत डोस रिपीट करचे पडटा So every 48 hours you need to. Sometimes, yes. So Depends on the condition. prophylactic म्हणटा सर Yes.
Now, one thing is, because they are very small community, availability by that urgency they don't find. Sometimes factor is 15-20 days not available. Then what happens to them? That is one aspect. Second thing is, now, earlier it was just a condition of blood. Now, 2016 Act recognized it as disability, and it is a blessing in disguise. Now what happens is, now we have society here. All over India, they have a structure of federation at Delhi, 90 societies all over the country, and some of the smaller states have one society. Bigger states, depending upon distance, depending upon patients, huge numbers comparatively, they have a big structure, they have more societies. But the point is, they function in isolation. We are hemophilia society, and because their focus is on medical side of it, because it is very important. But now when it has been included, not only this, blood conditions of sickle cell disease, and third is thalassemia, again blood condition. What is this? Thalassemia again afflicts children. It is same thing. Blood change has to be done constantly. हेमोग्लोबिन जायना तांकां रेट. Yeah, hemoglobin, this. Sickle cell, same story. Red blood cells die, reduce. So, these are the things which have been brought in the disability category. So, it helps. All incentives, facilities, whatever government makes available for disability people are available to them. Okay. But to get that, they have again a problem. They have to get certification of hemophilia. Now they will tell you so many issues are there. Availability of medicines, availability of facility to give medication. Then this certification, everything becomes a issue. That is why a person like me who works in disability sector, they have taken me as an advocacy person. Okay. What is the scenario in Goa? Patients, treatment, who होता तुमका treatment? Whether treatment in GMC or in district hospital or Margaon, what is the scene? General, give us an idea, because see, sorry, but I don't think too many people know about this. Not They're at all. Even Not we, at all. yeah, even we. Now we thought like, okay, there is. I thought patient with diabetes, they bleed out or some. But as a disability, as a condition, it is not known. It is not aware. People are not aware. I don't think even doctors in many. You are right. Are not aware. You are right. Now explain to us what is the scenario, because आमचे मध्यम, as they say, Yes. let it People know. go to the people. No? किती असा ऑल टुगेदर आमच्याकडे 53 रजिस्टर आहा. पण Fine, सगळे लीडर नसता म्हणून 8-10 जण तितूनले डेली पिरियडिकली वच्चे You पडटा. explain. What do you mean by bleeders? तर त्यामुळे ताका पडलं त्या काय समजा आता एक हे असा मुवमेंट चड जाली, फ्लोटिंग हांगा जायना जशे हेचे असा, जाल्यार रिपीट जातले ते. त्यामुळे त्याका जीएमसीन वचचे पडटा. पण ऍज फार एज ट्रीटमेंट इज कन्सर्न, जीएमसी कडे त्या प्रमाणात हिमोफिलिया ट्रीटमेंट सेंटर म्हणटा ऑर डे केअर सेंटर टाईप असता ऑल ओव्हर इंडिया असा. वेअर एज इन गोवा अजून ते जावंक ना. आम्ही गेलो जीएमसीन, आमचो पेशंट गेलो की ते रोखडे दिता किंवा नसताय त्यांच्याकडे, किंवा ऑर्डर करून दिता, डिमांड करता आणि दिता. असे ऑल ओव्हर इंडिया वर्ल्डात खंयच जायना की बाबा तुम्ही ते ट्रीटमेंट सेंटर करा. जसे कामत बाबान सांगला तुमच्याकडे थोडेच असा, असे त्यांचे कारण असू येतात. आम्ही डिनाकडे सगळ्याकडे गेला, पण त्यांचे आता अश्युरन्स दिला आम्ही ट्रीटमेंट सेंटर ऑर डे केअर सेंटर करतले. त्या ठिकाणी तुमचं एक तो पेशंट थंय वयतलो, थंयच्यान भायर घेतलो. ह्या पेशंटाक थंय ऍडमिट करून दवरपाची गरज नसता, जनरली नो वेअर. तो गेलो की ताका फॅक्टर दिलो, ही इज नॉर्मल. तशीच ती स्थिती येवपाची शक्यता, बिकॉज ऑलरेडी डिनान आमकां सांगला की आम्ही ही अरेंजमेंट करतले डे केअर सेंटराची. आणि आता ती कॉस्टय रिड्यूस जाला. वर्ल्ड फेडरेशन आमकां जवळजवळ फ्री कॉस्ट हे दिता, हे इंजेक्टिंग फॅक्टर. त्यामुळे कॉस्ट कमी झाल्या, हिचे कमी झाल्या आणि ट्रीटमेंट बऱ्यापैकी आहे. पण अंटील अँड अनलेस हेतून जीएमसीन डे केअर सेंटर ऑर ट्रीटमेंट सेंटर जायना तोपर्यंत हेंचे सगळे वस्तू जाग्यार पडचे ना. गव्हर्नमेंट फ्री दिता, पण टायमार दिवंक जाय. आता हेका जाय तेन्ना तुम्ही म्हणता तशी डॉक्टरांक सगळ्यांक खबर आसना, किंवा तुम्ही आता थॅलासेमियाचंही कॉमन आहे ह्याच्या परस, तरी पण अज्ञान म्हणला अशेंच ना, खबरच नसता लोकांक. आता हे तर खबर आसपाचो प्रश्नच येना.
हिमोफिलिया जाता तेन्नाच कळटा ते. इन स्मॉल डेज आय विल एक्सप्लेन. ते कितें सांगपाक सोदता की वता थंय सेंटर्स आसता, आसपाक जाय, कित्याक हो पेशंट गेलो ताका इमिजिएट ट्रिटमेंट. हांगा जाता कितें फरक, तुमी थोडे आसा मरे म्हणटकर मेडिसिनाक ताका एडमीट करता, मेडिसिना एडमीट करतकर ती सगळी सिस्टम ताका लागू जाता, ताका ओव्हरनायट न्हिदयता फॉर ऑब्झर्वेशन, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सगळो फॉलो जाता. आणि हातूंत आनी एक गोष्ट घडल्या ती तांकां जाचक ठरता. जे तांकां तो फॅक्टर म्हणून पळय 50,000चे सादारण ते तातूंत आतां हय ते DSS पळय स्कीम आसा, हेल्थ स्कीम आहा पळय, ते 4 लाखां तातल्यान ते मायनस करता. सो असो परिणाम जाता की हो जर 4 खेपे गेलो तागेले फॅमिलीचे 2 लाख गेले. सो हे जावंक जायना, तांकां हे खरें फ्री मेळूं लायक इन्सुलिन अशें. अश्यो गोष्टी खूब आसा, पण हाज्या खातीर तांचो आवाज एम्प्लिफाय जायना. सो हांव कितें करता, बाकीचे जशे डिसेबिलिटी आसा तशें हांकां व्हरता, तांची फेस्त करता तेन्ना हांकां व्हरता, तांचे कार्निवाल म्हणून प्रोजेक्ट करता तेन्ना हांकां व्हरता. सो दॅट हे सगळे इन्क्लुजन फक्त लोकां सोसायटीक न्ही, हांकां एकामेका भितर. जेन्ना हांवें हांकां एकदां वास्को व्हेले संजय हाका संतोशा विचार, दुसरे डिसेबिलिटी म्हाका म्हणटा अशें आसता सर, आमकां खबरूच ना. If they don't know how will You tell me. It's difficult. You tell me. So that is why what Rama says is very important. This information, this awareness. Santosh, now you're a young boy. Okay, now madam was saying that you before the treatment started and all, you did not obviously it's fearful, no? Lagle. Yes, sir. So what do you feel? Give me something which from inside, Pitolyan. What do you feel when you initially, when there was no treatment, nothing was there, and ata at least some sort of conflict, kide inside like human interest, So- from your mind. Yes, sir. So कशें पयलें न्ही टील आमी म्हणू शकता टील 2017 पर्यंत इवन आमचे कडेन एक How old are you? सो आता 29. 2017 is how many years back? 5 years back. Yes, sir. ऑलमोस्ट 2010 to 2017 पर्यंत हांव बेड रिडन व्हीलचेअर आशिल्लो. Okay. 2017 एनजीओ थ्रू त्यांचे फायनान्शियल हेल्प केलं म्हणून हांव पुणे गेलो, ट्रिटमेंट बी घेतलो. सो तेजे मागीर आमचे जीएमसीन सुद्दां मागीर तेंच्यांनी मेडिसिन स्टार्ट आमी अप्रोच करतकीर ते स्टार्ट केले. ते कितें ऑन डिमांड, जेन्ना पेशंट ब्लीड जातलो त्यांना ते मेडिसिन देतात. ऍक्च्युअली हे जे मेडिसिन देतात ते ब्लिडिंगाची ट्रीटमेंट करतात, हेमोफिलियाची ट्रीटमेंट नाही. ते हेमोफिलिया ट्रीटमेंट मीन्स एक लेवल मेंटेन दवरपाचे बॉडी रेग्युलर क्लॉटिंग फॅक्टर लेवल तो मेंटेन दवरपाचो. सो ब्लिडिंग जाल्यार सुद्दां न्ही रोखडे स्टॉप जावंक जाय. बट ते जर ते जशें मेळ्ळे न्ही आमकां अशें असतं की म्हाका कॉन्फिडन्स असता. आज जशें नॉर्मल सगळ्यांच्या बॉडी भितर 50 to 150% तो फॅक्टर लेवल असता, बट आमचे भितर तो लेस दॅन 1%. ऑलमोस्ट हेमोफिलिक भितर 85% पेशंट असे असता की सिव्हिअर पेशंट, सिव्हिअर मीन्स लेस दॅन 1% फॅक्टर. जेन्ना आमी एक इंजेक्शन घेता भायर वयता आसतना एक कॉन्फिडन्स असता, मीन्स आमी हांगच्यान थंय पर्यंत हांव चलूंक शकता म्हणून भिरान आसना. आणि खंय तरी एक प्रोग्राम पळयत रावला माझ्या पायाचेर आणि अर्द वर हांव उबो रावूंक शकता. तो भिरान आसना. जेन्ना One second. You mean to say now when you suffer this, you can't even walk, like for example. Yes, sir. Long. How long from here say to Miramar you can't walk? ना जायना सर. चलून गेले न्ही मागीर कॅच बी आयले की जाता. नॉर्मल पर्सन कितें करता, नॉर्मल लोक थोडे टाइम बसून घेतात, मातशे रिलॅक्स जातले कित्याक बॉडी भितर क्लॉटिंग फॅक्टर नॉर्मल असतं त्यांचे ते मसल बॅक टू नॉर्मल येता. बट आमचे तशें जायना, ब्लड वेसल रॅप्चर जाता आणि ते ब्लिडिंग जायत वयता आणि ते स्वेलिंग येता. स्वेलिंग जावन आमी प्रॉपर ट्रिटमेंट घेवना रोखडे. सो मागीर ते जॉइंट डॅमेज जाता फॉर द मुखार. तो जॉइंट्स अफेक्ट डॅमेज जावन मुखार तो आर्थरायटीस. It's not a stress. Now normal like a person who doesn't have Yes, sir. life is stressful. It's highly stressful. So for you, tension na stress na खूप स्ट्रेस. आता कशें आता इवन आमी एक जशें हांव फुल नॉर्मल दिसता, आता कोणी म्हाका उलयता ते पळोवन अशें म्हणटात की तू बरो शिकलेलो मरे, मस्त कंप्युटरार बसून बसलेलो जाग्यार जॉब पळय न्ही. बट आमी 8 वरां अशें बसून शकना. आमी इवन 5 वरां सुद्दां शोल्डर इंटरनल जॉइंट ब्लीड जाता. जशें दिसता नॉर्मल, बट अप्पर लोअर लिम डिसेबल्ड आसा त्यांच्यान वर्स्ट कंडिशन आमचे आसा की आमी कांयच करूंक शकना. ऍटलिस्ट ते अप्पर लिम फिट आसता म्हणून ते व्हीलचेअर तरी पुश करता, बट आमी व्हीलचेअर पुश केल्यार इंटरनल ब्लीड जातात. साधी गोष्ट लक्षात घे. आता पळय ताणें सांगलो तशें तांचे एम्पावरमेंटाचो विशय येता, इकॉनॉमिक एम्पावरमेंट करूं येता. पण आज हाका हांवें जर अशें धरुया की तांकां 2 गोश्टी आसा. एक तांकां सर्टिफिकेशन गोंयांत तोवूय एक विशय आसा. हेमोफिलियाचें सर्टिफिकेशन
नोटिफिकेशन काढले सरकारान पण अजून सर्टिफिकेट भायर येना. ठीक खूप काढता प्रकाश बाब टेक्निकली हय टेक्निकली त्यावेळी आम्ही फाटल्यान लागून हे नोटिफिकेशन आयला पण टेक्निकली अजून तांकां म्हणटकर तांकां खंयचे सर्टिफिकेट मेळटा तांचे जॉइंट्स म्हणजे लोकोमोटर तांकां लोकोमोटिव्ह हय लोकोमोटिव्ह तांकां चलपाक जे जायना किंवा हाताचे हे आहा तांचे टिश्यूज वीक पडटा तांचे सॉफ्ट जाता तांकां फिजिओथेरपी जाय पडटा ह्यो सगळ्यो गोष्टी. आनी आता हांकां एम्पावरमेंटूच जर हांवें येवजिलें हांकां 4 जाणां जॉब दिवपा खातीर वचुया म्हणून ताजी अडचण ताणें सांगली ती महत्वाची. व्हॉट जॉब न्ही तो 8 दीस काम करतलो 15 दीस घरा न्हिदचें पडटा. जशे इन्सुलिन रेग्युलर आसा ते तशे आमकां फॅक्टर टाइम टू टाइम घरा कडेन मेळ्ळे न्ही प्रॉपर आमी नॉर्मल लायफ जगूंक शकता. तर तेन्ना आमी चिंतूंक शकता की हांव जॉबा लागतलो मागीर फॅमिली सपोर्ट करतलो ते नाल्यार आपले सेल्फ स्वता खातीर तरी कितें तरी कमोवन खातलो ते चिंतूंक शकता. आमचे कडेन नॉट पीपल आर not authority should take some action on this. Ultimately, रामा कवठणकर सराचो चलो एज्युकेटेड बरो एज्युकेशन आसा आनी फायनान्शियल हे करता कळ्ळें न्ही बिझनेस पण डिसेबिलिटी आसा. आनी एक आमचो आसा राधेश म्हणून हांगाच ताजो प्रिंटींग प्रेस स्वताचो चलयता व्हिलचॅरांचेर आसा गाडी चलयता पण व्हिलचॅर. ह्यो अश्यो गोष्टी आसा जाल्यार तांकां सपोर्ट सिस्टम म्हणटा पळय ती अत्यंत म्हत्वाची. ती आमचे कडेन सध्या गोंयांत ना. ती आसपाची गरज. We said we have the highest income this in Yes. Goa. We are supposed to we have very good bridges, we have everything. So these are the things that you have to take care of. Yes. Each one. आणि एक सांगता Yes, sir. जशे की आता आमचे हेमोफिलिया भितर स्टार्टिंगच्यान आतापर्यंत स्टार्टिंग आमकां 1990 भितर त्या टायमार प्लाझ्मा डेराउट मीन्स रक्तातलो एक पार्ट काडलेलो तो प्लाझ्मासून तो क्लॉटिंग प्रोटीन रिमूव्ह करून आमकां दिताले ते. सो तेजे मागीर रिकॉम्बिनेंट आयलो जशे की डीएनए कॉपी जशे आमी झेरॉक्स काडटा तो या सिमिलर. सो तेजे जाती की एक्सटेंडिंग हाफ लायफ म्हणून तो इंजेक्शन तो 3 ते 4 दीस बॉडी भितर तो. आता 4th जनरेशन आसा तो 15 दिसान एक फावट इंजेक्शन. सो हय सर इम्प्रुवमेंट आसा सर बट कशें But that's synthetic. सिंथेटिक सर बट कितें आहा तिथे सिंथेटिक ते घेतलेले सुद्धा न्ही सर बट तितून सायड इफेक्ट काय ना जशे की HCV हेपेटायटीस B C और HIV तसले डिजीज बी येवपाक शकना. आमी जेन्ना ब्लड प्रोडक्ट मॅक्सिमम रेग्युलर घेतल्यार तेय सुद्धा रिस्क आसता की हा कितें तरी असले दुयेंस बी येत परत. सो तेजे खातीर आमी गव्हर्मेंटाक हेच रिक्वेस्ट करता की जाता तितके लेटेस्ट जनरेशन जे आतां मेडिसीन येयल्यात न्ही सो ते आमकां प्रोवायड करात. आता पंजाब आणि केरळा गुजरात सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 4th जनरेशन राजस्थान सो 4th जनरेशन मेडिसिन स्टार्ट केल्या ना सर 4th जनरेशन आसा. अनेक सांगूंक सोदता प्रॉफिलॅक्टिस सर हांव अनेक सांगूंक सोदता आमचे पेशंट वचून 15 to 20 पेशंट आसा. सो त्यांचे हजारांनी पेशंट असतात ते कशे मॅनेज करता आसतले. आम्ही 20 पेशंट आम्ही रेग्युलर ब्लिडर मीन्स आम्ही परत त्रास जाता ते आम्ही वचून स्मॉल नंबर ऑफ पेशंट सर 20 पेशंट भितर मॅनेज करूंक शकना म्हटल्यार हेच आम्ही एव्हरी टाइम रिक्वेस्ट No, it's nothing like that. See, I don't know, politics probably Prakash Bab will be. It's quite a balancing. But one thing, Prakash Bab. Yes. We run out of time. It's almost. Yeah. But Prakash Bab, our health minister is very dynamic. Yes. You should approach him. I'm sure he will organize this. These are constant efforts are on. Now they have told that they are starting this treatment center. Yeah. Next thing this will come. Also now I will just in 1 minute tell you. And then- Last week they have a structure. I told you that there is a western region for societies. That Goa comes under western region where Goa, Madhya Pradesh, then Chhattisgarh and Gujarat. They are in the western. That conference was in Raipur in Chhattisgarh last week. Rama sir and I went there, and such issues came up. Lot of issues of their concern of medication came up. In that this issue came, they said that we will take up with the central government under a policy that each state should have one center. Daycare center. Yes, that we have said that GMC should be done. Now it may come up very fast because center to state, that issue will not with us only. So that is one aspect. Another aspect is there which they encounter. See, for this hemophilia, according to their structure,
every state, and whenever our Goa patients go to any other state, they should be treated freely in district hospital. But that is a state Means level. no, but what is happening in Goa, because we have GMC, which has set up of different rule that outsiders are not treated, and I don't told you know. they are going So- under medicine ward. What happens is they are charged. So in conferences they are asked this question: "Arey, our patients, you people are charging. Why we should give you free treatment?" Okay, that is another issue. No, this also their concern. Something that's a government thing that Yeah. this actually this is a why you charge a byproduct, because a lot of people for other things come to here. Yeah. Yeah, Santosh, closing. सो Pictures. माझेच एक्सपिरियन्स सरान सांगले तशें ते सर जशें हांव पुणे गेल्लो सो ऑलमोस्ट 6 months सो ऑलमोस्ट गव्हर्मेंट अंडर हांवें ऑलमोस्ट 2 months ते फ्री फॅक्टर घेतला महाराष्ट्र गव्हर्मेंटांतल्यान तर जेन्ना एक गोवा एक ट्युरिस्ट प्लेस आसा हेमोफिलीक बी भोंवपा येता सडनली केन्ना तांकां नी ब्लीड ऑर कितें तरी एक्सटर्नल ब्लीड जाला सो हो एक हेमोफिलीक लायफ सेव्हिंग इसेन्शियल ड्रग सो ते कॅटेगरीन घालून सो कोणाक फाटी फुडें करनासतना रोखडी ट्रिटमेंट मेळोंक जाय सो आमची एम आसा की हेमोफिलिक्साचे प्रॉपर प्रोफिलॅक्टीक मेळ्ळे आनी आमी नॉर्मल लायफ जगूंक शकता. Absolutely. Now, this is one thing I can tell you straight, Prakash Bab and Rao Bab. Any help you need from us, we are there. Thank you very much. On record. You let us know whatever we need, and also creating awareness about all this. Thank you very You're much. most welcome. We will have a regular this about. Whenever Besides that, you all need anything, and let's have regular discussions on Please. various of these issues. Yes. We are there with you, Santosh, in any way. Yes. We can help. Thanks. This is something that see, Goans. We in Goa, we are fortunate. We have like one of the most beautiful places in the world. We have very good infrastructure. Whatever we may shout about Portos compared to, but we need to make the life of every Goan good. That is what many of us are struggling to achieve, and this is one part which is not, there is not so much of light being shed on these particular Goans, because probably there are very few, as Prakash Bab said. But anyway, this has been an eye opener, at least for me, because I was not aware of this. It's a major eye opener for me. And thanks for coming on our show. It's been my privilege to host you. Thank you. Thank you. And keep watching for 365.